Ganda ni Logan, Mi. Eh, yung mga suotin ni, Catherine Bernardo, Mi. Oo, Yung mga ganda pa-vest niyan, type Mi. na Uso-uso suot. mga pa-vest. Mi, kunin niyo na si Tristan. Halos tag-iisa na lang. 530, 520 wholesale. Pwede to, Mi, 40 Dagdagan to nyo. 42 bus and 36 waist. Kahit double XL kami, pwedeng-pwede Yes. dito. Ayan, suot ko is mine Tristan Blue. Kay Mannequin po, Tristan Navy. Meron din tayong Tristan Tan. Tristan Brown. Tristan White, Tristan Black, Konti na and lang, Tristan Rust, Mi. 530, 520 wholesale. Ang ganda nito, Mi. Di nyo mabibiling 530 yan sa Yes. iba. Na kung may sinasabi ko na sa inyo. Eto, Mi, kay Liam. Ayan, si Liam natin, Mi, 599 pesos. Pabugkat na siya dito sa kanyang bus part, mga Mi. Smacking garter. Ganda. 40 bus. 40 to 42. Double XL. Sold out. Ayan. Mine, Liam Peach. Ganda ni Liam Mi, Liam Sky. And Liam Blush. May nakapag-restock tayo kay Liam. Yung mga di nakamay kay Liam. Ma'am Jen, ngayon mo yun, Ma'am Jen. Mi, Tristan Ross, sold out na. Ito na lang available. Suot ko, last call. Tristan Blue, 530, 520 wholesale. Tristan Navy, kay Mannequin. Meron din tayong Tristan Tan. Tristan Brown. Tristan White. Isa na lang si And Tristan. Tristan Black. Ito yung suot ko sa teaser ni si Tan. Yes, Ayan, kunin Ma'am niyo na. Marian. Meron, Mi, kahit mix items pa yan, minimum of 3 or more. Less 10 pesos each. Kaya mas maganda, Mi, marami maimamay nyo para malaking discount na makukuha nyo. Mi, sa final invoice, pwede nyo pandagdag na yon, pambayad kay JNT, di ba? Kung maka 10 items kami, sayang din yun, 100. Eto, Mi, kay Abel. Eto, pag Gucci naman siya. Mi, premium to. Original BKK po, 40 boss and 36 waistline. Abel Choco, 850. Abel Char, and meron tayo Abel Black. Yes, kaya dagdagan Konti mo na ng lang, mga Marlene. Abel. Ma'am Vera. Eto, Mi, mga tigi-isa. Eto yung mga tigi-isang na flex kanina, Mi. Eto pa 3-in-1, si Sammy. 880 Adidas Coords pants. 3-in-1 na to, Mi. 40 boss and 36 waistline. And eto naman, Mi, si Bry. Premium linen. 530, 520 wool seal po. And eto naman, Mi, si Cyrus. Ayan, Coords short. Premium denim. 40 bus and 36 waistline, 670, 660 wholesale. Mine, Cyrus Blue. Wala man kami, Mi. Yung M1 natin, Coords po siya. Coords skirt, denim, skirt, Abel Black. Ayan. Thank you, Ma'am Jenny. Dagdagan mo, Mi, kay Abel. Ang Abel ganda Black, isa na lang. Ganda ni All Abel. color ka na kaya kay Abel. Ito, Ma'am Jenny, maganda to. Eto naman kay Clark, Adidas. Eto naman, may Coords siya, bubble skirt. May inner short na may kahit di ka na mag-cycling. Ang ganda nito, mga Mi, Adidas na to, 640, 630 wholesale. 40 boss and 36 waistline. Clark cream. Clark brown. Clark black. Clark white, and meron tayong may Clark syrup. Adidas na yan, mga Mi. 640, 630 wholesale. Yes! Next tayo, si Angelo G. Eto na. Next tayo. Ang ganda nito. Ma'am Jenny, ang ganda nito. Mi, ako bet ko to. And ang ganda ng niya, Mi.
Ang ganda ng kanyang fabric ni. Promise, pag nakita nyo to, Mi, mall quality talaga. Ang ganda ng pagkalinen nito. Ayan, meron siyang ano dito, Mi. Ayan, parang pa-pleats dito. And meron tong butones. And yung dito po niya is ruffled. Ayan, ang ganda, Mi. Pwede mo pa itong pa-mix and match. 40 boss, kahit 42, pwede sa aking top. Waist nito, Mi, fully garterized. Ayan, kahit 36 waist, pwede. O, eto, Ma'am Marian, pwede rin tong pangbuntis. Ang ganda nito. And may packet to, Mi, both sides. Yes. For only 720 pesos, 710 wholesale. Mi, premium to, ha. Mall quality. Pag nakita nyo, ang ganda ng pagkalina Clark niya. Black, sold out. Ayan, ang code ko, Mi, is mine, Angelo. Cream sa aking suot. Meron din tayo Angelo White kay Mannequin, other colors. Ma'am Cherry, hindi ka po nakakuha. Ayun, black na pala si Ma'am Cherry. O, Angelo Brown. Angelo Black. Ma'am Jenny, kuha ka nito. Ang ganda nito. Angelo Ivory. Angelo, Ang ganda ng Angelo. pagkalinen nito, Mi. Angelo Choco. Talay, Ma'am Annalyn. And Angelo Sage. Chat mo nga si Ma'am. O, eto kay Clark. Mga mi, tatlong kulay na lang po. Adidas Coords pants. Ay, Adidas Coords skirt. Bubble skirt. Mi, ang mura lang nito. 640, oh. Clark Zero. Clark White. And Clark Brown. Tatlo na lang. Yung M4 ba, Ma'am Adora? Sige, flex ko si Tristan. Ano nilagyo, Ma'am? NYL. Na? NYL Glod. Space Glodo. Blood. Yung M4 po yun, Miko, or short siya. Ayan, o. 36 Ay, hindi siya waistline and 40 boss. Ay. Mine, Tristan Tan. 530 lang to. May premium linen. Tristan hindi siya Brown. Ano sana siya. Tristan White. Angelo Brown. Tristan Black. Tristan Brown. Blue. And Tristan Navy. Ayan. Angelo May- Sage. Oh, Oy, ang ganda. Pili ka, Ma'am Adora. M4. Ang ganda Oh, nito. eto. Mi, ang ganda ni Angelo, mi promise. Ayan, tignan nyo naman, di ba? 40 to 42 bus mi and 36 waist. Pwede. Ayan, suot ko is mine Angelo Cream. Kay Mannequin po, meron tayo Angelo White. Ayan, Angelo Brown. Hindi na naman. Angelo Black. Angelo Ivory. Ay, ang ganda ni Angelo. Angelo Choco and Angelo Sage. Mi, ang ganda nito, promise. Kapag na-receive nyo to, mi, premium na premium wall quality. Tristan Ang Navy. ganda. Navy. Hindi, yun yung minamay niya. Navy. Okay po. M4, Ma'am Adora, yours na po. Mi flex ko na. Sold out. Mi flex ko na si Steven. Tatlong kulay na lang. Ito may premium soft denim. Yung top niya may pa-vest type. Working buttons. May pocket both side. Coords skirt. Ayan. Meron siyang naka-attach na 3 gold buttons. Mi ang waistline niya 26 to